Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Studio Tamani lamɛbagaw ayaw bisimila an ka bi grand dialogue thème bɛ tali kɛ min kan o ye gɛlɛya min bɛ Mali ale ni dafa jamanaw tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ o la Goodluck Jonathan ni ale ye diɲɛ selekina ni tɔnba ni o ye CEDEAO ye olu ka ko jalatigɛbaga ye Mali gɛlɛya in na ale nalen no taamala an ka jamana kɔnɔ sigikafɔw bɛna boli min kan kosɛbɛ o ye mankan ani furukufuruku minnu bɛ sen na dɔ farali la furancɛ fanga ale kuntagala kan fo ka taa se diɲɛ selekina ni tɔn minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu kɛlen do ka minnu boloda an ka jamana ale transition ko la yali ɲɛ bɛna sɔrɔ ni gɛlɛya in na wa walasa ka kuma kan wele bilalen do Bagabini Keita ma ale jateminɛkɛla politique ko ta nasiraw la l'école karamɔgɔ fana do sanfɛ kalanso la Bamako Ibrahim Sango ale b'an bolo kɔrɔ ale Synergie 22 ma ye wa société civile tɔn dɔ fana o ɲɛmɔgɔ do ka fara ale kan Ibrahim Mariko ale ma se an ka kɛnɛ kan fɔlɔ ale ye économiste ye centre sɛnɛ la ne yɛrɛ Mariam Kulibali a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kan. Le grand dialogue. A yɛrɛ ye faamuyali jumɛn de kɛ monsieur Bagabini Keita Mali situation ko la CEDEAO ka ɲangilibere minnu dalen do an kɔnɔ k'o ta nasiraw la. Bon n bɛ foli kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin studio Tamani baarakɛla bɛɛ lajɛlen ani mun b'a lamɛn k'aw lajɛ telesow aw n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ foli bila ka taa yɛrɛ la ani kumakɛ ɲɔgɔn. Bon, en attendant que Ibrahim ga se yan. Bon, maintenant komi ko ɲɛmu fama la n t'a dɔn bolo jumɛn kan parce que gɛrɛntɛ sigilen do an ka jamana kan CEDEAO ko jalatigɛbaga ni o ye Goodluck Jonathan ye ale nalen do taamana jamana in kɔnɔ kabini kunu a ka taamaw kɔnɔna na ale ni a ye ɲɔgɔn ye minnu kɛ ani jamana mɔgɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ e fɛ don n'a nataw la ɲɛ bɛ sɔrɔ an ka gɛlɛya in na wa. Bon a tɛ se ka kɛ ko ɲɛ tɛ sɔrɔ a la o ne ye nin fɔ a mɛnna k'a fɔ erreur kɛra ka tɛmɛ ni erreur tɛ kɔmɔbɔ dɔn kɔmɔsɔn quoi comme c'est à dire que ɲɔgɔn bagabagaw b'a la quoi olu de tun do bon mais ne bolo nafa kun tɛ olu la a ko ninnu na parce que n bɛ to k'a fɔ ni i sigiɲɔgɔn o bagabaga ko sankolo bɛ n'a bin n'a binna n'i y'a hakili jagabɔ ale kelen tɛ sankolo kɔrɔ dɛ aw bɛɛ de b'a kɔrɔ donc n'a binna ale kan ça veut dire a bɛ bin i yɛrɛ kan donc CEDEAO ninnu ka sanction ne y'a ye o sira de kan n y'o fɔ a mɛnna mais comme souvent dɔw bolo olu de bɛ fɛn kalama ka tɛmɛ bɛɛ kan n'u ye place dɔw sɔrɔ donc u tɛ mɔgɔw lamɛn quoi donc ni lamɛn tun kɛra an tun tɛ se nin yɔrɔ ma sinon obligé len do ka solution sɔrɔ parce que sanction in ninnu an bɛ se k'a fɔ a bɛ dadigi Malienw na a dadigilen do Malienw na mais a dadigilen do bɛɛ de fana na quoi an kɛrɛfɛ parce que anw de bɛ fa la anw de bɛ ba la ni tubabuw yɛrɛ ka mara kɔnɔna tɛ u b'a fɔ min ma colonisation n'o nali kun tɛ jamana caman bɛ yen u tun jɛlen do ni ye empire du Ghana ta nin jamana ninnu bɛɛ tun b'o kɔnɔna la ni empire du Mali ta u bɛɛ tun b'o kɔnɔna la donc ninnu jɛra a mɛnna quoi donc n'i nana k'a fɔ k'i b'olu tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ko mɔgɔ tɛ taa ɲɔgɔn bara o n'a ɲɔgɔnna ta caman donc i kɔni i bɛ kuma k'i dalamaga bon i b'a dɔn yen de k'a fɔ ko fanga ko fana an bɛ waati min na u b'a fɔ mun ma fanga tɛ fanga ye sisan fanga bɛ kalifa de la donc mais i ta tɛ fanga ye kunun de fanga ye fangatigi ta ye mais an bɛ waati min na ko bi jamanadenw de ta ye fanga ye hali kunun a i bɛ se ka mɔgɔw dɛrɛndɛ ka se yɔrɔ dɔ de ma mais an y'a ye mɔgɔw kɛra yen mɔgɔ mun ka fanga gɛlɛyara mais u laban kɛra cogo min jamanadenw fɛ an y'o ye donc vraiment ne ka n bolo solution wɛrɛ t'a la solution c'est à dire qu'ils n'ont pas le choix CEDEAO mɔgɔw o Maliens o sous région bɛɛ lajɛlen a kɛra hali an jamana mun nana k'u b'an dɛmɛ ni dɔw bɛ kan ka k'u nana ka an bɔ ji la mais n'u bɛ kan ka an digi pour que an bɛ ji ta cogo min donc hali olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ walew mun kɛra a tɛ se ka continuer parce que a bɛ kan ka digi bɛɛ lajɛlen na hali olu yɛrɛ ka dɔ b'a la donc vraiment moi je crois que ne b'a dɔn k'a fɔ don nataw la bɛn bɛ se ka kɛ kan.
Ibrahim Sango e Goodluck Jonathan ngani nali mi kera nga jamana kono yalo ba ira ka fo ko be ka falen dondon ya bon ko wala ka falen e bi ko ka nga falen fana ba bi ya fo ko na jamana ni CEDEAO ni ambe ñoko ka mo de Sénégal o Côte d'Ivoire o bibi na embargo na bala ka digi u bela donc jakuya do anga boni ko ngono mais sona nga soma am sega hakila jiginke mun nana ni ko ye am sega fo an no bala parce que erreur fora mais an no bala parce que ni mo hakli bala depuis novembre 2021 c'était mo ko réunion ke ko malika chronogramme do di tableau do di pour que transition bi ban wati na ko fo donc malien ko ay kulu tika kuma tanke ni assise nationale de fondation make bon assise nationale de fondation kera assise nationale de fondation mo munu participer la uluko ko kala woro kata sandurula ko transition sika prolonger la donc kera mo ka haglanta et puis malien tara sanduru ta ko di CEDEAO mo ma donc CEDEAO mo akeru nyona ko bo ko wala ko mo ke bola de parce que ni mo ko CEDEAO fo tabolo de do tabolo mundo a fo ko démocratie tabolo la sarasuma nga fanga nyini amanga siki fanga fanga est civil détail a fo ko pouvoir politique civil détail donc ni sarasuna na fanga na sisa ni transition kera jamana na coup d'état kera transition na siki il faut que période de décake transition bi ba o période muna wakati de di transition ma bon ni kalo tan segi dira transition ma sisa gouvernement ko no ku dut seka foi ke kalo tan segi na an seka élection ke ka bo transition kono ka fanga di civiluma donc abina ni gede o de la CEDEAO mo bi na kuma be ka foko bo ko kalo san duru ni ngoni an seka soma parce que ni mali yere constitution la jamu yo gafi baye o ko mandat président ka mandat ani député ka mandat o san duru mais ka foko sorosu bina san duru ki kasuye santan kalo tan woro ke o ke sa woro ani kalo woro o ka cha donc c'est que maintenant ben ka nga ke transition dans jume o de kuma bi sena alipi o la CEDEAO mo bita ka senna ka fo malien ko ay chronogramme do di ay wati do di muna kala flu bi se ka ke kala taw bi se ka ke pour que anga segi démocratie kono parce que bibi na ni ambi transition kono o ko ka mbora démocratie kono donc o de Goodluck Jonathan ka taka segi bon anana kunu ani bifana biatara mais mo ta don mu bora la mo ñogo kon beñ gafo bi mu fo journaliste bi mu fo ba fo ko malien bi fe aka ke sa nanié mais CEDEAO mo wéré ulu fe aka ke sankele ou bien kalo sankele ani kalo nani pour que transition ka se kapa parce que ni démocratie jatemne ananga charte de la transition mali re charte de la transition aya seba kono ko CEDEAO ka tabulo ka sonendo ama donc na sonendo ama o kore ko sarasu ka nga bo fanga la jona donc ni transition kera u bo fanga na jona bon ni kalotan segima seka ke u ye kalata u nyana bo pour que u ka bo fanga na u ka wati fo mum seka to u ka bo fanga na bon u o de no fe CEDEAO mo ko bo de no fe akla fona ni mo ko sigira ka kuma ka ben gerente fe bi malika abna wuli ka bo malika si ça me Moussa Malesi soka reportage la mais CEDEAO ka situation kan kanyeshi malima CEDEAO ka cidenw minnu nana Mali la u ni furancɛla tɛmɛ fanga ɲɛmaw ye kuma falen kɛ nka u ma se ka bɛn waati kɛrɛnkɛrɛnnin na kalafiliw bɛ kɛ waati min na Goodluck Jonathan n'ale ye CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnin ye Mali gɛlɛyaw banni na k'u kɛlen bɛ ka jɛkulu dɔ sigi o min kɔnɔna na CEDEAO b'o la fo ka taa se MINUSMA jɛkulu ɲɛmaa ma k'o bɛ baara la ka ban Goodluck ka fɔ la ko jɛkulu in bɛ ka baara kɛ ni ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan walasa laɲini dɔ bɛ se ka kɛ don nataw la ayiwa sa min ye Abdoulaye Diop ye Mali ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma o y'a yira k'a fɔ ko ni jɛkulu ye baara minnu kɛ k'a bɛ tali kɛ Mali bɛ fɛ ka yɛlɛma minnu dɔn a ka sariya bolow kɔnɔna na Abdoulaye Diop ka fɔ la k'a to tora sisan ka bɛnkan sɔrɔ Mali mago bɛ ka yɛlɛma min dɔn a ka sariya bolow la ani ka hakili jagabɔ kɛ walasa bɛnkan bɛ sɔrɔ CEDEAO ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ alamisa don Goodluck Jonathan n'a jɛɲɔgɔnw ni Mali ministrew ye kuma falen kɛ o tɛmɛlen kɔfɛ u bisimilala colonel Assimi Goïta fɛ n'ale furancɛlatɛmɛ fanga ɲɛmaaba ye Goodluck Jonathan ka fɔ la k'ale ŋaniya de ye sigikafo ka to Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ fo waati min na bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Goodluck Jonathan n'a jɛɲɔgɔnw seginna bi jumadon sɔgɔma Barabiɲɛ Keita i bɔra ka reportage in lamɛn sigika kuma olu caman kɛra an bɛ se k'a fɔ ko nin ye Mali ka chance laban ye wa
Non, nin tɛ se ka kɛ Mali ka sens laban mais yani n ka o ɲininkali jaabi n b'a essayer ka réagir Sango ka kuma dɔw kan parce que ale ye kuma ta yɔrɔ ja ko nin bɛɛ y'an yɛrɛ nɔ ye. Bon, non, ne ma sɔn o ma. Non, ne ma sɔn o ma. Jɔn nɔ don? Non, nin tɛ se ka k'an yɛrɛ dɔrɔn nɔ ye quoi. C'est waati fɛnw n'a kɛcogo de don. Ya bon n bɛ se k'a fɔ n'i y'a lajɛ cogo don ko CEDEAO bɛ principe kɔ quoi. O b'a fɔ mun ma texte parce que o fana na il faut k'an k'a fɔ mɔgɔw ye n bɛ kalankɛlabaw yɛrɛ ye u bɛ fili kɛ parce que u b'a fɔ principe mais principe saba de bɛ yen u b'a fɔ mun ma texte o bɛ yen mais yanni texte ka na fɛn dɔ de bɛ na ni texte ye contexte dɔ de bɛ na ni texte ye u b'a fɔ mun ma réalité ni militaires b'a fɔ ma ko réalité de terrain le terrain donc o ye filanan ye a sabanan o ye k'a essayer ka bɛn ɲini olu fila ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnw ye mun fɔ ani mun yɛrɛ kɛlen don donc ka bɛn ɲini olu ni ɲɔgɔn cɛ donc je pense que Mali ka situation a gestion erreur ba min kɛra la o ye o yɔrɔ de ye o ma ɲini ka textew ni mun yɛrɛ kɛlen don ko olu lataga ɲɔgɔn fɛ sinon n'an ye histoire ta an b'a lajɛ k'a fɔ c'est vrai que France ta kun tɛ coup d'état ye mais fanga kɛ taara cogoya dɔw fana na mun tɛ démocratie cadre ye en 1945 guerre mondiale bannen an y'a ye à partir de 40 de 18 juin 40 mɔgɔ kalanna ka niveau dɔ sɔrɔ an hakili b'a la général de Gaulle ye dissidence créer ka faransidenw wele k'a fɔ ale ma sɔn k'a ka jamana ka nɔ Allemand fɛ donc ko bɛɛ ka wuli k'i jɔ pour que jamana ka libérer jamana libéré kɔfɛ a tora fanga la de 45 jusqu'en 58 élection ma kɛ élection kelen dɔrɔn de kɛra o kɛra 1946 o élection jumɛn ye o élection législative de ye donc situation de bɛ na ni fɛnw ye donc aw tɛ se k'a fɔ k'aw bɛ sɛbɛnw ta dɔrɔn ko aw bɛ tugu o nɔfɛ en oubliant que ko texte yɛrɛ ma bɔ ka Sankolo fɛ ka bin donc u bɔra condition dɔw de kɔnɔna la i bɛ Mali constitution ta 92 ni 91 tun ma kɛ o constitution tun tɛ dilan donc il est clair que ni situation yɛlɛmana donc f'aw k'olu fana lajɛ ka essayer ka ni aw ye sɛbɛnw mun kɛ kɔrɔlen olu bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min mais n'aw nan'i balan sɛbɛnw ma ka réalité to yen k'a fɔ a donna ta a bɔra ten donc soit fɛn fila don fili b'aw fan fɛ ni fili tɛ ko wɛrɛ b'a la quoi taŋini b'a la donc je crois que nin fila in bɛɛ b'a la quoi parce que min tɛ fɔ mɔgɔw fana ye bɛɛ bɛ kan k'i taŋini nin ko in fana na hali CEDEAO présidents fana jamanaw bɛɛ b'i ka intérêt de défendre jamana wɛrɛ b'u kɔfɛ olu fana b'u ka intérêt de kɔ donc olu yɛrɛ fana nɔ b'a bɛɛ ka CEDEAO su k'u bila nin fɛn ninnu na mais an bɛ yɔrɔ min bi n bɛ se k'a fɔ CEDEAO jamana yɛrɛ tellement que u yɛrɛ ɲɛ b'a la président sɛgɛn bɛ bɛɛ de kan maliyɛnw sɛgɛnnen don mais olu yɛrɛ sɛgɛnnen don maintenant i ka ɲininkali ko n'a sɔrɔ nin ye Mali ka chance laban ye non Mali ka chance laban tɛ se ka kɛ ni kumaw caman kɛra oui ni nin kɛra Mali ka chance laban c'est comme ni bɛ kan k'a fɔ ko CEDEAO ka chance laban parce que i tɛ se ka an bɛɛ gulonnen don ɲɔgɔn na an gulonnen don ɲɔgɔn na Mali ni CEDEAO bi ko ni timbre ni enveloppe ou bien n bɛ se k'a fɔ cogo min i tɛ se k'a fɔ n'i ye feuille ta sisan verso ani recto ni verso ni ko k'i b'olu bɔ ɲɔgɔn na i bɛ feuille de fara o donc il est clair que i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ Mali fara ka bɔ CEDEAO la n'i ko k'i bɛ Mali fara ka bɔ CEDEAO bon erreur d'appréciation fana o fili fana ye ɲɛmɔgɔw sɔrɔ o ko in na quoi il pense que u bɛ se ka Mali sanctionner ka CEDEAO jamana yɛrɛ to yen u b'a fili kelen na sisan yɔrɔ wɛrɛw fɛ mais n da tɛ don o la parce que balo t'o kan parce que sanction ninnu c'est-à-dire que chaque fois que ni sanction ninnu bɛ kɛ aw hakili la a bɛ kɛ min ye a bɛ na kɛ o contraire de ye jamana dɔw yɛrɛ bɛ bi olu presselen don sanction ninnu ka wuli ka tɛmɛ Mali kan donc a tɛ se k'a fɔ ko nin ye Mali ka chance laban ye mɔgɔ si ka laɲini tɛ an ka to sanction kɔrɔ mais il est clair aussi que ni an b'a ɲini ka bɔ sanction ninnu kɔnɔna la il faudrait que an k'an janto an yɛrɛ la parce que il faut pas que Mali ɲɛmɔgɔ ka ti décision ta u bɛ se ka regretter décision mun na n bɛ se ka réagir fana en même temps ka i ka kuma jarabi par rapport à assise nationale de la refondation ANR o recommandation ninnu maliyɛnw ye mun bila ka taa CEDEAO ma erreur fana kɛra fili kɛra o yɔrɔ fana na maliyɛnw m'a bila ka taa ko ka taa CEDEAO mɔgɔw dakɔrɔbɔ u y'a faamu fana parce que ale ko CEDEAO mɔgɔw y'a faamu k'a fɔ ko ni Mali mɔgɔw taara i mɔgɔ b'u la u b'a dɔn ko mɔgɔ bɔ tɛ mun ye u donna comme jeu
u donna kɔmɔbɔ de kɔnɔna la c'est-à-dire bagabagali en passant 2012 u y'a ɲɔgɔnna kɛ parce que o marchera donc u y'a essayé mɔgɔ mun ye fanga ta o wagati k'o lasiran rapidement olu bɛ mun nɔfɛ k'o sɔrɔ o la donc u bolo ko n'u ye o fana kɛ nin sen bon chaque fois que ni ko dɔ dun kɛra mɔgɔw bɛ leçon de tirer donc fɛn dɔ kɛra a bɛ san dama dama bɔ n'i nana k'i bɛ segin o kelen ma k'i b'a tigi sɔrɔ i t'a sɔrɔ yen dɛ parce que a fana bɛ leçon e bɛ kan ka hakili jagabɔ hakili tɛ mɔgɔ kelen ta ye hakili ye bɛɛ de ta ye e n'i ka hakililaw bɛ ɲɔgɔn na mais il faut k'i k'a faamu i ni mun fana b'a la o fana n'a ka hakilina bɛ ɲɔgɔn na mais moi je pense ne bɛ se ka mun fɔ nin bɛɛ n y'o fɔ sango yɛrɛ sɔnna a ma k'a fɔ jamana ninnu bɛɛ de ye kelen ye donc k'a fɔ Mali ka intérêt b'a la CEDEAO mɔgɔw ka intérêt t'a la o kuma t'a la parce que nin ye fɛn min ye nin bɛ jouer jamana ninnu bɛɛ de kan donc puisque a bɛ jouer jamana ninnu bɛɛ de kan donc il est clair que il faut que an k'a ɲini an ka se ka solution sɔrɔ a la rapidement moi je sais que solution bɛ sɔrɔ a la quoi gɛlɛman tɛmɛna gɛlɛman ye jumɛn ye da yɛrɛ tun tɛ maga dɔ in na k'u ka transition prolonger o kuma tun tɛ se ka fɔ bon an y'o étape franchi an bɛ yɔrɔ jumɛn sisan bɛn bɛ se ka kɛ délai hakɛ jumɛn na pour que transition bɛ prolonger bon déjà moi je pense que le plus min ka gɛlɛn n'a bɛɛ o tɛmɛna o donc ni min ka gɛlɛn n'o tɛmɛna donc a tɔ o kɔni ye waati ko de ne ka hakili b'a la don dɔ nata ninnu na donc bɛn bɛ se ka kɛ donc an bɛ bɔ nin situation ninnu kɔnɔ situation min n'a ti dankara na a ti foyi ɲɛ si la jɛlen ma. ko situation a tɛ dankara na Ibrahim Sango i bɛ fɛ ka réagir Bagabi ka kumaw la. Oui, n bɛ fɛ ka réagir a ka kumaw la Bagabi yɛrɛ b'a dɔn CEDEAO ka décision ninnu hukumu kɔnɔ an kana taa Faransi dɛ an bɛ Sierra Leone ta ani Libéria ani Gambie a force ko mako force yɛrɛ maliyɛnw yɛrɛ kun b'a la ni maliyɛnw hakili bɛ colonel Minkoro Kane na ale yɛrɛ bɔra ani sɔrɔdasiw u taara pour que ka situation régler parce que CEDEAO de k'u ka taa k'a régler les forces d'interposition de la CEDEAO donc maliyɛnw yɛrɛ CEDEAO ni maliyɛn de y'a créé c'est-à-dire ni a sigira sen kan maliyɛnw ka nɔba b'a la Mali nɔba b'a la donc ni décision dɔw bɛ yen an kana taa yɔrɔ jan dɛ a kɛra maliyɛnw yɛrɛ y'a kɛ ils ont participé Sierra Leone, les Maliens ont participé. Libéria, Gambie, pour que président mun sigira, ou ko ti sigi, donc force d'interposition tara. Donc au baby sera de kono. C'est-à-dire que sera code do. Maintenant, ni ye Mali yɛrɛ ta sisan, an ka Mali yɛrɛ muna an tala ka taa ɲɛ mɔgɔ b'a fɔ ko bon ko sɔrɔdasiw ka to yen u ka temps ba ta pour que ka sécurité lanati ka na ni pour que an ka se ka taa élection na ko élection di priorité. An bɛ k'a fɔ ko kalo 12 ka taa kalo 16 la an bɛ k'a fɔ ko san 5 délai jumɛn yɛrɛ de ka ɲi nin ko bɛɛ la sa. C'est-à-dire que délai mun ka ɲi o ye d'abord délai mun ka ɲi nin na hali bi délai ma fɔ hali bi gouvernement malien ma délai fɔ mun ka ɲi Mali yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ gouvernement ni politique mɔgɔw ka sigi ka kuma a fɔ o ma ko dialogue politique o t'a la ka kɛ depuis assise nationale de refondation banna gouvernement kɔni ye san 5 ta ka taa CEDEAO sɛgɛrɛ o ti maliyɛnw ka ko ye dɛ o ye gouvernement de ka ko ye gouvernement de taara n'o ye parce que maliyɛnw ko san 6 ka taa san 5 la maintenant fɛn bɛɛ ye sariya ko de ye sariya mun b'an bolo mun b'a fɔ ma charte de la transition o ye yamara di gouvernement ma pour que a ka se ka charte falen ka délai ko fixer mais charte falenna délai ko ma fɔ a la a fɔra dɔrɔn ko suivant les recommandations des assises donc assises ye mun fɔ ka taa san 6 la ka taa san 5 la mais baara de kan ka kɛ n'i bɛ fɛ ka san 5 ta baaraw de kan ka kɛ i kan k'o boloda n'i bɛ fɛ ka san 1 ta baaraw de kan ka kɛ i b'o boloda mais baara si de ma boloda fɔlɔ gouvernement fɛ u ye mun fɔ dɔrɔn k'u bɛna kalata bɛɛ kɛ kalata bɛɛ ye o min ye référendum k'o bɛna kɛ c'est à dire que constitution k'o kalan tuguni k'o soumet pour que mɔgɔw ka se k'o voter u bɛna conseil de cercle ninnu conseil régionaux ani commune ninnu mun ye mairie ninnu ye k'olu falen u bɛna président sigi kɛ u bɛna sénatorial kɛ sénat yɛrɛ ti Mali la fɔlɔ il faut que constitution ka falen fɔlɔ pour que an ka se ka sénat sɔrɔ donc ani président sigi donc o baara ninnu ka ca o ka ca transition ma fɔ transition ye k'a ka baara bɛɛ kɛ a fɔ transition ka baara ye mun ye yɛrɛ yɛrɛ coup d'état kɛra président bɔra yen nɔ assemblée bɔra yen nɔ il faut que président kura ka sigi assemblée kura ka sigi o dun n'u ni mɔgɔw sigira ka kuma parti politique u bɛ se ka bɛn k'a fɔ ko bon an kan ka yɛlɛma jumɛn don gafew la
yɛlɛma ba fila de bɛ yen mun bɛ se ka don gafew la a fɔ ma ko loi électorale u bɛ se ka loi électorale mun bɛ yen parce que tant que Mali kɔnɔ yɛrɛ mɔgɔ ma bɛn CEDEAO bɛ tila ka an ɲantigi tuguni o kɔrɔ ye ko bamananw ka kuma don ko ni y'a ye basa donna c'est que koko de fara la ni koko fara la basa bɛ don donc à l'intérieur ici c'est-à-dire que Mali yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw tala ka bɛn fɔlɔ donc chronogramme ko tala ka fɔ an ka ma mun kɛ pour que ka taa kalata la président sigi de bɛna kɛ wa député sigi de bɛna kɛ wa transition kan ka durée jumɛn ta il faut que o ka bɔ maliyɛnw de bɔ yɔrɔ il faut que o ka bɔ gouvernement de yɔrɔ o bɔ gouvernement yɔrɔ cogo di a ka sigi ka fɔ kɛ a fɔ ma ko dialogue politique tant que dialogue politique tɛ yen ani parti politique mɔgɔw ka sigi ka kuma an tɛ se ka taa ɲɛ parce que fɛn mun ye tiɲɛ nin ko la président a tɛ se ka kɛ député a tɛ se ka kɛ président a tɛ se ka kɛ fɛn ye transition mɔgɔw u yamaruyalen tɛ u ka kalata minnu bɛna kɛ u ka kɛ président ye ou bien u ka kɛ député ye donc parti politique mɔgɔw olu de bɛ se ka kɛ député ye olu de bɛ se ka président ya ɲini donc u n'u ka sigi ka kuma k'a fɔ ko ko an bɛ fɛ ka nin de kɛ pour que Mali ka se ka bɔ ɲɔgɔn na sinon n'i ye charte de la transition ta mission minnu b'a la kabini charte sigira sen kan 2020 mission 8 de b'a la sisan u ye charte kalan tuguni ka mission kɛ 10 ɲɔgɔn ye donc ka dɔ fara kan bon kalo 16 aw ma se ka koba kɛ a bɛ tila ka dɔ fara kan tuguni o kɔrɔ ye k'aw fɛ ka taa san 5 de la bon o délai ko nin de tant que o ma fɔ an tɛ se ka taa ɲɛ CEDEAO yɛrɛ tɛ dɛ CEDEAO yɛrɛ tɛ dɛ Bagabi e hakilina ye jumɛn monsieur Sango ka kuma ninnu na waati minnu bolodalen filɛ nin CEDEAO fɛ malidenw fɛ ale ni gouvernement fɛ e yɛrɛ fɛ jumɛn de ka ɲi nin bɛɛ la bon d'abord n'a ko ECOMOG Mali participera ECOMOG la Libéria Sierra Leone ani Gambie o tɛ ko dogolen ye an b'olu kalama quoi o kɛra quoi donc tɛ se k'a sɔsɔ la quoi mais ne bɛ kan ka mun fɔ je crois que a y'a fɔ plus de a bɛ 5 fois bɔ a bɛ sariya fɔ c'est comme ne bɛ kan ka kuma min fɔ a tɛ kan ka ta en compte ne bɛ kan k'o de fɔ Sango ɲɛna n'a ɲɔgɔnna caman k'u ka bɔ o fɛn in kɔnɔ quoi u ka bɔ sariya kɔnɔ non n b'a fɔ ka bɔ sariya kɔnɔ mais u ka bɔ le tout sariya la sariya ou rien u ka bɔ de kɔnɔ quoi parce que tant qu'on ma bɔ kɔnɔ an tɛ se ka solution sɔrɔ fɛnw na même misali ta événement dɔ kɛra le 18 août 2020 concertation kɛra sarti sigina sarti kun ye kuma caman fɔ peut-être yɔrɔ dɔw yɛlɛmana a kɔnɔ o ma diya mɔgɔ dɔw ye mais yɔrɔ dɔw fana yɛlɛmana maliyɛn jumɛn bɛ yen n bɛ misali ta kelen na le fait de supprimer le poste de vice-président jɔn bɛ se k'a fɔ k'o ma diya ye bon n'aw ko k'a sariya tɛ yɛlɛma ko parce que réalité yɛlɛmana parce que y a eu ni 24 mai tun ma kɛ o sariya yɛlɛma in kuma in tun tɛ fɔ donc chaque fois que la réalité évolue ni fɛnw bɛ kan ka yɛlɛma réalité du terrain maaru b'o fɔ bamanankan na cogo min n'o bɛ yɛlɛ falen donc il est clair que ko mun waliyalen don n'olu bɛ falen mun sɛbɛnnen don sɛbɛn ma bɔ sanfɛ ka bin quoi donc sɛbɛn bɛ bɔ an yɛrɛ ka mais e yɛrɛ fɛ waati jumɛn de ka ɲi non waati jumɛn ka ɲi waati min ka ɲi il faut que maliyɛnw u b'a fɛ ka baara jumɛn kɛ n'a a kɔnɔ ɲɛna k'a fɔ ko par exemple révision constitutionnelle ko o transition man kan ka o kɛ an dun y'a ye président jeli depuis Alpha Omar Konare fo ka n'a bila Amadou Toumani Touré la ka n'a bila IBK la an tɛ a banna e hakili t'o fɛn na o sɔrɔla mun fɛ a ma sɔrɔ révision constitutionnelle ko kuma de fɛ yan donc il est clair que c'est à dire que histoire y'a yira k'a fɔ tariku y'a yira k'a fɔ il est difficile ni élection nana kɛ président min bɛ sigi k'a fɔ ko o ka se ka révision constitutionnelle kɛ donc révision constitutionnelle ne kɔni bolo a ɲuman ye transition wagati de ye n'a ma kɛ sisan an kana fɔ k'an bɛ girin-girin n y'o de fɔ n ko De Gaulle de 45 à 58 il est resté président sans élection ne tɛ kan k'a fɔ ko forcément o ɲɔgɔnna kɛ ka kɛ Mali la mais o kan ka leçon d'a ma mun n'a to o kɛra parce que fanga ye fɛn dɔ de ye fa c'est comme n'i bɛ so jɔ f'i ka soubassement ɲɛnama de k'a la n'i ma soubassement ɲɛnama k'a la donc il est clair que n'i y'a jɔ i b'a la bin quoi et donc c'est ce qui explique chaque fois élection ko tɛ o ni élection ko de don élection kɛra 92 c'est vrai que fanga ma bin 92 ka taa bila 2002 la mais a ye problème caman sɔrɔ maintenant n'an bɔr'o la 2002 élection dɔ wɛrɛ fana kɛra mais ATT taara cogo min an b'o kalama 2013 élection wɛrɛ kɛra IBK taara cogo min an b'o fana kalama donc élection ko tɛ quoi ça veut dire que fɛn dɔw de b'an ka jamana kɔnɔ fo an k'olu de labɛn quoi
n'olu mana bɛn sisan n'an y'a dabiri ka bin kɛnɛ k'o sɛnɛ ka bin sɛnɛ bin dɔ faga k'o kɛ kɛnɛ kan donc il est clair que i tɛ mɔgɔ nɛgɛn na i bɛ kan k'i yɛrɛ de nɛgɛn parce que peut-être que tile dama dama kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ i ye baara min kɛ i ma baara ɲuman kɛ donc vraiment an k'a essayer ka bɔ logique dɔw kɔnɔ temps jumɛn bɛnnen don temps min bɛnnen don an ka jateminɛ baara jumɛnw bɛ yen Mali kɔnɔ bi mun ka gɛlɛn n'a sɔrɔ n'i y'a kɛ n'a bɛ se ka lafiya di jamana ma sini donc u b'a fɔ mun ma réforme f'an ka sɔn ka o réforme ninnu de kɛ maintenant il a parlé aussi du dialogue politique. Vous me permettez peut-être de mettre là-bas en rôle là. Donc dialogue politique. Non, dialogue politique ne hakili b'a la ne de la ka débat do animé fin ANR nous kola quoi. Mais ngo ANR borama au moins signer kele signer fla dans le sens qu'a assez qu'a permettre ou va faut ma inclusivité président ga se kola wala dara aboma signer fla na ere spécialement borama de pour que parti politique mouvement son ka participer à ANR là olu ka se kana donc u ka je ka ANR ka assise nunu ki ɲɔgɔn fɛ u ma sɔn a ma donc il est clair aussi que fanga bo logique dɔ in kɔnɔna la jamana tɛ ko an mun dɔrɔn kalanna n b'o fɔ fana an ka kumaw kɔnɔ ka ca il faut k'an ka bɔ logique kɔnɔ ni min kalanna o de ye jamanaden 1 2 ni parti politique bɛ min bolo o de ye jamanaden ni marifa bɛ min bolo o de ye jamanaden ni wari bɛ min bolo o de ye jamanaden mais sɛnɛkɛla min bɛ ɲangurazana mɔnikɛla min bɛ ɲangurazana bagangɛnna min bɛ ɲangurazana o tuma o tɛ maliyɛn ya donc olu de ka avis ye ANR ninnu ye recommandation ninnu ye donc n'a fɔra ni jamanadenw y'i exprimer k'a fɔ jamana ka mara nin bolo in kan ɲɛmɔgɔw tɛ se k'a fɔ ko mun ka d'olu ye ko olu b'o kɛ o f'u ka jamanadenw sago de kɛ donc o de ye je pense que an b'o logique de kɔnɔ bi fo mɔgɔw k'o faamu k'a fɔ jamana tun bɛ bolila cogo dɔ la kunun o kun man ɲi an bɛ kan ka bolo kura ta donc an k'a essayer vraiment an ka o bolo kura in fana lajɛ o ye jumɛn ye jamanadenw ŋaniya ne yɛrɛ bolo moi je vais plus loin u ko ko recommandation doivent avoir un caractère exécutoire tubabukan na c'est à dire que hakilila minnu don a wajibiyalen don ɲɛmɔgɔw kan u k'u la waleya u ka baarakɛ bolo ninnu fɛ donc a kun bɛ jamana dɔw kɔnɔ ka tɛmɛ u b'a fɔ ma mandat impératif donc moi je veux que au-delà recommandation ninnu yɛrɛ kɔfɛ hali ni président min bɛ sigi maliyɛn u k'a bila an ka gafe kɔnɔ n'i nana mandat de bɛ d'i ma mais mandat libre tɛ d'i ma c'est à dire i tɛna k'i yɛrɛ sago kɛ dɛ donc jamanadenw ka hakilinaw de bɛ yen i b'olu de exécuter i ka 5 ans kɔnɔna la ou bien i ka 10 ans kɔnɔna la n'i banna o ma donc i bɛ se ka wuli u k'a don gafe fɛn na il est possible de révoquer c'est à dire que ka jamanakuntigi wuli k'a sɔrɔ a ka mandat ma ban n'a sɔrɔ a tɛ kan ka jamanadenw sago kɛ u ka don an ka gafew la. Ibrahim Sango ko politiki mɔgɔw olu sen tɛ ka don a la ko jamanaden dan tɛ politiki mɔgɔw kelen e hakilina ye mun ye o kan n'u da ma don kuma na yala balan tɔ bɛ juguya de ya. Bon baara kɔni tɛ se ka kɛ ni politiki mɔgɔw da ma don a la baara tɛ se ka kɛ n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ sariya ko la c'est à dire que an tɛ se ka fɔ ko an bɛ sariya bila kɛrɛfɛ k'an sago kɛ sariya ko ninnu an ka hakili don a la parce que an fɛ yɛrɛ maninka la kɔmɔ n'i donna kɔmɔ na i bɛ don ni kan dɔ de ye do kɔmɔ na bɛ yen bɔ kɔmɔ na tɛ yen parce que n'i bɔra i b'a dɔn mun b'a la mais i bɛ don cogo di kalekan de b'i la don a fɔ ma ko serment kalekan i b'i kale donc sariya Mali sariya fana kɔnɔ kalekan de ye président sigi a y'a kale n bi kalo 18 ni bato maintenant assise b'a fɔ ko k'a dɔ bɔ a la mais n'an bɛ démocratie taabolo de kɔrɔ démocratie taabolo de y'a fɔ ko sɔrɔdasiw man ka kɛ fanga ɲɛmaa ye. Oui, ça c'est les instruments juridiques. Anti 45 là, en 2022 de là. Bagabini, en 2022 là. Donc, pour que sans woro, kalau woro ou bien sans douru, au fourchette de dira. Maintenant, le gouvernement a barré mouillé, ani parti politique moko kousigi. Ama foko ni muna ou ma participé à Assise nationale de refondation la coûte malien de do. Donc parti politique ou de kanga fanga ni ka fanga la wala. Démocratie gafe o de fo. Mi misala dota moko ko yeslamé clé duru c'est duru clé kono ibiseli. Ni songolo na ibisun. Oda o islamé tabulo yai. Démocratie fana tabulo yai muyi. Mo se ka ke fanga nyama e tanki amake élection. Donc taabolo de do o taabolo sisan e ko e b'o bila ko e bɛ san 5 kɛ fanga na k'a sɔrɔ i ma sigi élection na o fana tɛ se ka ɲɛ
donc ago fo ñoy maintenant angonde dialogue politique de se ka fen ñene bo ni mo hakli bala dialogue national inclusif qui era 2019 o recommandation bado tara malem de recommandation tago ko par exemple ministre ou kana teme mo ganduruka mais si ça charte yelemana ou ko ministre bi se ka teme mo ganduruka comment abi se ka jiga duguma non ko ka abtema ko kana limité ko kana ko mo ganduru dro ko ka do faraka. Non, attends, bon, j'ai le truc. Afin de abembolo. Abembolo qu'on a fort. Abembolo, papier abembolo. Comme à fort. A fora ko le verrou de 25 la koko sauté. Oui. Au courant du mal. Au courant oui, ko do faraka ke. Non. Conseil national de transition 121 dia. Ou ma ko do faraka. Oui. Donc obey mouye musaka ko. C'est-à-dire que dialogue national yi recommandation d'ota. Bibina mo ba foko ante soma. Au kera ou bien maintenant vice-président koni e mu fo dete daro la conseil parce que be ba do ko vice-président kunte yon be ba do o fona bi sharia de kono c'est à dire que ni sharia ben o ba to mo ko na biñon ka sharia de ba to mo ko na biñon ka parce que ba fo ko sharia fanga sabade be fanga kele o président ni gouvernement ni ministre ye fanga flana o juge ye ulu kanga to sharia mu bi jamana kono ani mo ko se ko bato ni serati bato jamana kono jamana bi firi sara ni am kuma di bagabini keita ñogonye munu be ka kesi sa ni uluma nobo am saka sigini mune est-ce que na folo be jamana en kono sebe anye ka guarantee to kun alibia bon mariam misika mu fo folo sango na ko ko islamia e tabulu dure ko wajibalen do fen pour que ka shara sinsini au misal diama ko donc islamé bekango ke o tient mais il est clair aussi que islamé beto kalao no recebenen do islamé beto kalao mais maintenant le fait que islamé beto kala est-ce que au bibo islamé là non oti balao donc après ka fodi ite femme bet sera be de respecter là mais oti bala ça c'est 1 2 mais do rebe c'est pas parce que akadu e droku ou takeo hotel situation d'or bena mumbu empêcher ka faire maintenant ni ko entre 45 là en 2022 là tiens do mais ce qui est sûr et certain et sera de kala ye gafe ou kala et tari inspiré fo Platon na anche abe sanjila sanke me duru mona edu metafo sanke me duru ko donc moi non et c'est ka droit kala ni ma Platon kala ni ma Aristote kala parce que a borolu de la folo donc et c'est ka fone ga fo ko 45 ko oni 2022 ka jay nyona ibo fo mo mo yo lube mais o tsika fone o parce que ne ba do hada ma de tagabolo sabadi do kunu bi ani sini donc il tise ka fo kibi ka passer kibo effacer ka boy kambe do minadro ko kota donc pour que ka ika kuma jabi ngali ko non soro am ni si ga fo no manye soro ko la na fo lo bambolo wal ma ressources bambolo mi ma to am sa garantin ku alibia madame ne ki ngo si ga fo no atse ka ke ku nyate sorama nyabe sorama forcer an ça dit que en condamner lendo ka solution soro ni problème na CEDEAO jamana bɛɛ parce que CEDEAO mɔgɔ jamanaw tɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na o jamanadenw yɛrɛ banna ma o jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ fɛn na o sinon o yɛrɛ ka jamanadenw sɔnnen t'a ko ma bon maintenant ni jamanadenw bannen don e bɛ taa min cɛ dɔ in ka kuma k'i bɛ taa min ni karisa ko an ka kɛ tan e bɛ taa yɔrɔ jumɛn n t'a fɛ k'a tɔgɔ fɔ quoi donc i bɛ taa min ni jamana ɲɛmɔgɔ bɛ taa yɔrɔ jumɛn n'a ka jamanadenw banna e bɛ jamanadenw de mara o uga fen don galaba do be Etienne Labo ici ako ni aye jamana nyamugo ibe fen ka se ro do ma alsa jamana don de be kan ki ga fanga bato ni jamana don decidera don do ki banki ga fanga bato iga fanga bebi e bodo ne bodo am beba do plateau na donc il est clair que en condamner l'endo ka solution sera ni problème nununa o est deuxièmement haramade problème ma deli ka adamadenw fana sɔrɔ par exemple parce que e sirannen do n b'a dɔn i kan ka siran parce que i ka jamana i kan ka hami jamana fɛn na mais ne bɛ min fɔ k'i hakili lasigi problème ma si ma deli ka adamadenw sɔrɔ n'u ma solution dɔ sɔrɔ a la ni problème dɔ y'u sɔrɔ u bɛ solution dɔ inventer ka problème régler peut-être que o bɛɛ tɛ fɔ plateau la ɲɛmɔgɔw fana ne bɛ mun fɔ an ka daw la
c'est mɔgɔw fana c'est à dire que ɲɛmɔgɔw u tɛ se ka kuma dɔw fɔ don dɔ n b'a fɔ ka da u la aveuglement mais n b'a dɔn mun fana bɛ poteau tɛ o hadamadenw de don komi anw yɛrɛ bɛ réfléchir cogo min o n'u ka stratégie bɛ ɲɔgɔn na mais o stratégie ninnu u tɛna se ka bɔ kɛnɛ ma k'o bɛɛ walawala mɔgɔw ye o parce que n'u y'o kɛ sisan parce que u ni mɔgɔw de bɛ jɛ la donc o jɛ kɔnɔna la bɛnbalaw ni fɛnw b'a la il est clair que u tɛ se k'a fɔ k'u bɛna k'u ka fɛn bɛɛ walawala kɛnɛ kan n'o kelenni in na donc ce qui est sûr et certain u n'u ka comment dirais-je plan bɛ ɲɔgɔn na ni nin ma ɲa nin bɛ ɲa ni nin ma ɲa nin bɛ ɲa bon mais ne kɔni bolo an tɛna se o bɛɛ ma CEDEAO mɔgɔw hakilimaw de don n b'a dɔn komi n ye kuma daminɛ o de la n ko kɔmɔbɔ de b'a la ɲɔgɔn na siran quoi o de b'a la parce que politique fana tɛ taga o kɔ donc u bɛ ɲɔgɔn na siran na de mais ni parce que ne bɛ kɔmɔ dɔn e bɛ kɔmɔ dɔn kɔmɔ ye min ye ne b'a dɔn sango kɔmɔ ye min ye e b'a dɔn ni ne ko ne bɛ lasira o bɛ ɲa o ti ɲa o donc min ka ɲi n'aw bɛɛ bɛ kɔmɔ dɔn kɔmɔ ye min ye aw b'o de baro kɛ ani ɲɔgɔn cɛ aw tɛ se ka taa fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min t'a kalama i y'o kuma fɔ c'est vrai kɔmɔ ye sariya de ye donc n'i donna a la i donna a la mais mun donna a la olu bɛ se k'a fɔ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye mun ma don a la olu de t'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn donc sariya kɔnɔna aw bɛ se ka sariya ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ni yɔrɔ min ma ɲi olu bɛ se ka falen o tɛ problème ye o mais n'aw tora tugulen fɛnw ko sariya fɛnw dun bɛ kan ka yɛlɛma sariya bɛ dabiri i yɛrɛ da la dɛ. ko sariya bɛ dabiri i yɛrɛ da la Ibrahim Sango n'an tora nin bolo in kan k'a fɔ ko fɔ ka bɛn ma kɛ yali maliyɛnw kan ka jɔrɔ wa. jɔrɔ b'a la dɛ depuis janvier fo bi mɔgɔw b'a la ka jɔrɔ parce que n'i y'a ye nafolo bɛ minnu bolo sisan i fɛ ka wari ci ka taa États-Unis ou bien Europe ou bien minnu bɛ wari ci ka na gɛlɛya b'a la donc o gɛlɛya ninnu olu kan ka fɛ et puis ni ye wari Mali la kɔnɔ sisan i bɛ taa dugu kɔnɔ i bɛ yala i tɛ wari sɔrɔ wariko b'a la ka gɛlɛya donc o ye fɛn ye mais an fɛ CEDEAO yɛrɛ ti problème ye problème ba ye CEDEAO ti problème ba ye bi bi in na nin ko in na nin ko in ye mun ye Mali yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw ka se ka sigi ka fɔ ka bɛn i y'a fɔ parti politique ninnu u ye gafe dɔw bɔ u ye gafe caman bɔ ni tile filanin na k'olu sɔnnen tɛ gouvernement bɛ fɛ ka mun fɔ ani CEDEAO fɛ ka mun discuter k'olu sɔnnen t'o ma donc an kɔni fɛ gouvernement kan k'i sigi de ani maliyɛnw dɛmɛw u ka sigi u ka bɛn o de ye fɛɛrɛ ye n'u bɛnna mun na comme ça u b'a fɔ CEDEAO bon an bɛnna nin na nin de don ni mɔgɔ hakili b'a la charte de la transition kun bɛ sigi tuma min concertation minnu kɛra concertation maliyɛnw ko olu bɛ taa kalo 18 na CEDEAO kun banna ko san kelen transition ka kɛ san kelen ye mais maliyɛnw comme u farala ɲɔgɔn kan ka kuma ka concertation kɛ u ko non ko an ye maliyɛn de an sɔnna kalo 18 ma transition maintenant bi bi na a bɛ fɛ ka dɔ fara a kan o tɛ ko gɛlɛman ye o kun prévoilen don a kun bɛ charte kɔnɔ ko dɔ bɛ se ka fara charte bɛ se ka yɛlɛma donc i bɛ se ka dɔ fara transition durée kan mais il faut que i ni mɔgɔw ka bɛn a kan de baara jumɛn bɛ se ka kɛ pour que transition ka ban parce que transition mission n'i y'a lajɛ lakaniko ani gafe ninnu k'u kalan a fɔ mo réforme politique ani kalata o de ye fɛn ba saba mun kan ka kɛ transition kɔnɔ maintenant u ni parti politique de y'u bɛn parce que parti politique ninnu de kan ka taa élection na olu de kan ka taa kalata la militaire tɛ taa la anw ye société civile ye an tɛ taa la donc parti politique de ta don maintenant n'olu ko k'u kun ka di cogo min na u kun bɛ di ten de o mais e b'a fɔ ko ayi olu b'a fɔ ko ne bɛ fɛ n kun ka di ni lamin e b'a fɔ ko ayi ko ne bɛ buteli fɛrɛ de kɛ ka i kun di a bɛ komi o cogo di sisan. Bagabi Keita fɛrɛ ye jumɛn ye e yɛrɛ bolo a tɛ kɛ parti politique kɔ. bon a ma deli ka k'u kɔ a ma deli ka kɛ parti politique kɔ ne y'a f'i ɲɛna assise kɛra assise la bɛɛ de welela c'est évident n y'a f'i ye assise yɛrɛ bɔra a ma siɲɛ dɔ président fɛ ka sababu kɛ ko parti dɔ bɛ yen ko il faut que olu ka taa quoi parti a fɔra ko a bɛ kan ka kɛ dogodogonin ko ye donc président ko n b'a ba ma pour que jamanaden bɛɛ k'i ɲɔgɔn sɔrɔ o sigikafɔ kɛra o maintenant o mɔgɔ mun y'o décider olu tɛ maliyɛn ye bon maintenant c'est pas toujours trop ni an y'o de fɔ aw ɲɛna a fɔra ko ka assise kɛ mɔgɔw ko non ko denni kɛra nin kɛra donc ko assise ko nafa t'a la ne kɔni ne tɛ n ban n'a fɔra ko jamana kɔnɔ mɔgɔw ka sigi ka kuma aw kana fɔ ko sigikafɔ cayara ne tɛna fɔ k'a cayara ni sigikafɔ de bɛ se ka kɛ solution ye toujours jamanadenw ka se k'i ɲɔgɔn sɔrɔ n'o de y'a solution ye mais pourquoi pas mais n siranya yɔrɔ min fana a kana kɛ partage de gâteau ye quoi
c'est-à-dire que parce que mun fana tɛ fɔla nin ko ninnu na fanga ɲini fana bɛ nin kuma ninnu kɔfɛ quoi bon donc n y'o de fɔ fɛn dɔw bɛ yen a bɛ se ka dabiri dɔw da la mais a tɛ se ka dabiri anw da la dɛ i y'a fɔ bolo kan an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la donc u tɛ mun fana fɔla ni jamanadenw kan k'a faamu le fait de dire que il faut que parti politique ni fanga mɔgɔw ka sigi derrière ça fanga ko b'a la c'est pas grave maliyɛnw de don nous le fait ka participer fanga la o fana o tɛ kojugu ye o n'u bɛ se ka participer fanga la mais sans condition préalable k'a fɔ n bɛ don a la nin ko in de don bon mais o risque fana ye min ye an bɛ transition de kɔnɔna la bon transition kan ka élection organiser n'a nana kɛ cogoya dɔ fana na est ce que a tɛna kɛ ɲɔgɔn sama fana ye donc transition kɔnɔna la bɛɛ b'a essayer ka comme nɛnɛ la sisan n'aw mɔgɔ caman dalen don couverture kelen b'aw la donc nɛnɛ mana se yɔrɔ dɔ ma a tɛ kan ka ne sɔrɔ kosɛbɛ ne b'a sama k'a essayer k'a taa ne fan fɛ donc o fana problème bɛ yen quoi donc Aminata tu vois m'a fɔ Mariam i ma ko fana cogo ye o fana y'a danger ma yɔrɔ ye n'o tɛ ni sigi ka fɔ kɛ ni jamana kɔnɔ n'a fɔra ko k'a kɛ moi je pense que mais ne bolo mun y'a solution ye dɔrɔn il faut que maliyɛnw ka k'u ka jamana fɛ. Parce que il n'est pas dit forcément qu'on était transition qu'on a là. Il était ni pochina, il était ni pochina, il était ni pochina. Kui haklata est mis, il y a jamana joli là, qui sait quoi dit quoi. Moi, je sais que n'est bolo pour que crédibilité est parti politique ou qu'a gagné. Malgré tout, par exemple, le coach na niame ntaro tienba la tienta là, que d'autres ont coupé bon. Ni mois de 28 février ou combien de mars là, le 25 mars couvre quoi. Donc le gouvernement reconnu. Mais parti do fanambe o nyame tugo minitaro tien bala tienta là. Donc aller sento ko nununa. Bon, o mi flene ça. Mali famba o ka o kuma mi flene. Mais na dona gouvernement na ma do gouvernement na. O trabolo mi flene tiens là, nem défaut be fait un trabolo là. Mais na fora ko kata ni sra inde fait. Ne kan bolo k'a fɔ n tɛ gouvernement reconnu n bɛ nin kɛ donc o fɛn mun y'a maɲi moi je pense que o ye signe de patriotisme ye quoi donc je pense que aujourd'hui mun bɛ se ka Mali sauver c'est un sursaut patriotique o de bɛ se ka Mali sauver o ye jumɛn ye jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan i bɛ fanga la o i tɛ fanga la bɛɛ yɛrɛ hali n'i y'a ye k'a fɔ ko CNT bɛ élargi gouvernement bɛ élargi o bɛɛ ye jumɛn ye c'est à dire ɲɛmɔgɔw bolo u b'a ɲini toujours k'a essayer ka le maximum de personnes k'o de don a la pour que jamanaden mais bɛɛ tɛ se ka don quoi quel que soit alpha i b'a kɛ cogo cogo bɛɛ tɛna se ka fanga in sɔrɔ donc ni mɔgɔw ma ni min m'a sɔrɔ vraiment i k'a faamu k'a fɔ fanga fana kɔrɔ tɛ don ye k'a fɔ i ka k'a la forcément i bɛ se k'i to dugu ma ka fanga influencer. Kakile na yo jumɛn ka Ibrahim Sango. Bagabini. An ka dilan mun ye an ka tugu sariya kɔ an ka sariya bonya an ka kumakan bonya an ka layidu bonya parce que jamana fana pour que a ka taa ɲɛ ni jamana masakɛ a y'a kale il faut que a k'a ka kalankan bato o fana o ye fɛn ye mun a ka gɛlɛn kosɛbɛ ni kalankan ma bato sariya ma bato an ka jamana tɛ se ka taa ɲɛ dɛ. Ok, kuma kuncɛ Sango e ka kuma kuncɛ. Non, bamananw b'a fɔ ko sigikafɔ de ye dankun ye sigikafɔ a man ca parce que minnu ye assise nationale de fondation kɛ olu kun banna dialogue national inclusif ma olu ye assise kɛ minnu ye dialogue kɛ olu fana banna ka na assise la mais bi in na bɛɛ kan ka Mali de lajɛ Mali ka lajɛ cogo di maliyɛnw ka bɛn u ka bɔ don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ o de ye da ka di an bɛɛ la o tɛ CEDEAO ko ye o ye Mali ko yɛrɛ yɛrɛ de. An ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka barokɛlaw ye kuma kuncɛ ni o ye an ka bi thème kun bɛ tali kɛ min kan o ye Mali bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔna na CEDEAO ka bolo kan fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sigi sen kan walasa k'o ban walasa ka kuma o kan an kun ye wele bila Bagabini Keyita ma ale sɛgɛsɛgɛlikɛla ye politique ko ta nasiraw fɛ Ibrahim Sango ale fana kun bɛ an bolo ale bɛ tɔn na n'o bɛ wele ko Synergie 22 ne yɛrɛ Mariam Kulibali ne de ye débat in présenté Mamadou Touré ale ye débat réalisé nɛgɛ karafe kun bɛ Ajaratu bolo ale ni Salim Jawara aw kan bɛ wagati wɛrɛ. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri.